आम्ही फॉर्म भरला, नॉमिनेशन फायल केला. आज आम्ही तिसरी तुमकां सांगला त्या प्रमाणे तिसरी कॅन्डिडेट नॉमिनेशन फायल करपाची प्रोसेस चालू आसा आनी आमकां कॉन्फिडन्स आसा की तिसरी सीट आमी जिखतले म्हणून. कामां अशी आमची काय पेंडींग कामां ही न सोंपणारो इश्यू आसा. आज हे काम जालें रोखडेच थोडे 5-10 वर्सांत दुसरें काम येता. प्रत्येकाच्या वॉर्डान न सोंपणारो इश्यू. 5 वर्सां आमकां रोहितान एज अ मेयर आमकां सगळ्या वॉर्डांनी भरपूर सपोर्ट केलो डेव्हलपमेंटाक आनी तेणें एक बरें काम करून दाखयलें. त्याच हेजेर आमी आज लोकां फुड्यान आमी फुडें समोरा वता आमी इलेक्शनाक. जे डेव्हलपमेंट आमी जे केलां जे बरें काम बाबुशाच्या पॅनलान केलां 5 वर्सांक ते तेजेर आमी लोकां कडेन मतां मागपाक वता आनी खात्री आसा आमकां की आमकां लोक प्रत्येक प्रचंड बहुमतान आमकां निवडून दितले म्हणून. सो उदयबाब तेन्ना खुबशे इशू तुवें घेतलेले रस्त्याचे जावं स्मार्ट सिटीचे. आतां जेन्ना तुमी रुलिंगेक वयता तेन्ना तुमी इशू घेतले काय कशें कितें करता? पळय म्हाजे स्वभाव आसा की जे कितें वायट दिसता तें हांव तोंडार उलयतां. जे स्मार्ट सिटीचें काम हें पयलीं पासून चालू आसलें आतां न्ही. तेजेर आमी खूब डिले जाले म्हणून हांव एकटोच कावन्सिलान सुद्दां उलोवपी. पूण आज एक सॅटिस्फॅक्शन जाता की तें काम आज कंप्लीट जालां आनी लोकां फुड्यानूय आसा की जे रस्ते सामकेच पाड पडलेले सामकेच जाल्ले आज ते सारके बरे कॉन्क्रिटायझींग करून रोड बरे जाल्ले आसा. स्मार्ट सिटीचें काम ऑलमोस्ट 95% म्हाका दिसता काम कंप्लीट जालां. थोडे बारीक बारीक उरला पूण आज आमी पळयता की हें डिले जावन सुद्दां काम एक बऱ्या रितीन काम जाल्लें आसा आनी लोकूय आतां एप्रिशिएट करता की बरें काम हें स्मार्ट सिटीन केल्लें आसा. सो तुमकां आतां दिसता पणजेचे रस्ते सामके बरे जाल्ले आहा म्हणून? पळय क्वॉलिटी चॅक करप हें गव्हर्मेंटाचें काम आसा. आमी पयलीं सुद्दां मागलेलें की ऑडीट करचें म्हणून क्वॉलिटी ऑडीट आनी फायनान्शियल ऑडीट. कित्याक जें कितें पयलीं पासून आमी जे कोण थंय MD आसले कोण हे आसले जे कामाक डिले जालें प्रॉपर प्लॅनिंग नासतना हेजेर आमी उलयल्यात ना म्हणना उलयल्यात. पूण आतां खूब तेंपान हें काम पयत जाल्यार आज तुमी पणजेन भोंवत जाल्यार हें काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी लोकूय सॅटिस्फायड जाल्ले. बाटलांतलो रस्तो सेवेची पायपलायन येवपाची आसली त्या खातीर डिले जाली. नवी पायपलायन घातली. ओल्ड पायपलायन कॅपिसिटी नासली तितकी हें करपाची कित्याक बिल्डिंगूय आयल्यो थंय आनी ती कॅपिसिटी ना म्हणून नवी पायपलायन घातली आनी ह्या खातीर पावस आयल्या पर्यंत काम स्टॉप करचें पडलें. त्या खातीर ते रोड कंप्लीट जालो ना. आतां ऑलमोस्ट हॉटमिक्स रोड केल्लो आसा. पेवर्स जे आसा ते थोडे पेवर्स परत काडून जे हालता कितें आसा ते काडून पावसा पयलीं परत पेवर्स बसोवपाचे. इतले समज डेव्हलपमेंटाचे सगळे स्मार्ट सिटीची बरी कामां देन वाय स्टील ऑपोजिशन इज टार्गेटिंग पॅनल जे ऑपोजिशनाचें काम टार्गेट करपाचेंच न्ही. तांकां ते 5 वर्सां कांय उलयनासले. आतां कावन्सिलर उगी हाडले म्हणटा हांव उलयतालो एज अ ओपोजिशन हांवें म्हाजें स्टँड टायम टू टायम मारला. कोण सांगता कावन्सिलर उलयनासले. स्टँड कधी चेंज होत नाही. वायट दिसता ते वायट दिसतात. वायट दिसताचेर हांव सदांच उलयतां. सो आतां सगळे वायट ना सगळे बरें. हांवें पर्सनल केन्ना टार्गेट करूं ना. अमको वायट म्हणून केन्ना करूं ना. बाबूश वायट जावं रोहित वायट असं करूं ना. हांव आतां तांकां एप्रिशिएट करता कित्याक तेंच्यांनी काम करून दाखयलें. जे टायम तांकां मेळ्ळो ज्या शॉर्ट टायमान तेंच्यांनी काम करून दाखयलें तांकां एप्रिशिएट करूंक जाय. बरें करता तांकां एप्रिशिएट करूंकूच जाय न्ही. सो तुमी म्हणटा आतां सगळे पणजेचे रस्ते बा सगळे जाल्ले अपडेट? वायट दिसता तेन्ना आमी उलयला. कावन्सिलाक आमी मेयराक चॅर करून मेयराक एड्रेस करून उलोवचें पडटा न्ही. मेयर चॅर करता ताका एड्रेस करून आमी उलोवचें पडटा न्ही. सो उदयबाब आतां तुमी म्हणटा सगळे पणजेचे रस्ते आनी पार्किंगाची वेवस्था सामकी बरी जाल्ली अपडेट इन पणजे? 100% जालें म्हणना. काम तरी उरलां. खूब कडेन काम बारीक बारीक उरलां. पार्किंगेचे मार्कींग उरल्या करपाचे थोडे रोडाचेर थोडे उरलां. पूण एकाच दिसान सगळें काम जायना. स्लो करून काम जालां पूण एक 95% काम जालां तेजेर